पश्चिम बंगाल सरकार में नवनियुक्त खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री अशोक कीर्तनिया ने आज कोलकाता स्थित फूड भवन पहुंचकर आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) तथा विभिन्न खाद्य योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि राज्य के गरीब और जरूरतमंद लोगों तक समय पर राशन पहुंचाना तथा वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने अधिकारियों को आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने और विभागीय कार्यों में गति लाने के निर्देश भी दिए। পশ্চিমবঙ্গের আম জনতাকে একটাই দেখুন, আমি মাটির মানুষ, মাটিতে উঠে এসেছি। জীবনে কোনোদিন আমার গায়ে কাদা লাগাতে দিইনি পলিটিক্যালি লাইফে। যতদিন এই দপ্তরে থাকবো, পশ্চিমবঙ্গের আমজনতা, খেটে খাওয়া মজদুর, শ্রমিক যারাই আছে, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, প্রত্যেকেই একটা বার্তা দেবো, রেশনে কোনো দুর্নীতি করতে মেনে নেব না। রেশনের যে কোয়ালিটি আপনারা পেয়েছেন, আগামী হয়তো মে মাসটা আমার সমস্যা হবে, আপনারা জুন মাস থেকে উৎকৃষ্ট মানের খাদ্যদ্রব্য পাবেন। যে কাটমানি এখনও যাচ্ছে, সে কাটমানি পুরো সম্পূর্ণ রূপে এই ব্যবস্থা থেকে বন্ধ করব।